салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи як шумо ба хайр ва шодгӯша дӯстони азиз ва ҳар ки ҷои бошен худованд нигаҳбон тамошабордаро. ва дар навори имрӯза фигурни паталок худо хоҳад фигурни паталок мезанем бордаро. ана галоша каштем хай направляющий задагӣ баровардаги на тарафша нишон метам. ана профило заги гал ҳама тайёрай ҳозир. ана ки навбати абшиёт шумадаги як лав бояд абшиёт када брем гипса кардона намихел. хеле абшиёт мешава ина бордаро мерава. не байнда бояд бо як давраи дига биёя. як тамондагим бо як дига бояд биёя. нигаҳ кинен. хона 7 ба 3.5 7:20 ба 3.5 гирдвана отдельно бо фигура мешава. гирдванаш ранги ба сенвори меброя. и байнда фигура мия гирдвана бо отдельно фигура мешава ба сенвори меброя. дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем ва касоне ки ҳам хеле мунту каданен метавонед дар ватсап нависонен. нашоти нархнамо суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархон тоғри бигира бардаро ремонт ҳам мерем. фақат ватсап да нависонем бардаро. баъзеҳо занг мезанен рост гап ана кор дем бисёр вақт телефонум беззвук ё ки телефонум берам мондагиай ҳеш ба кора дига ба телефонам намераси баъд пропушени бисёр мешава. баъзеҳош сабшинои нето менависонам, баъзеҳош комментҳои безеб мекунам. ба ҳамин хотир бардаро номероро ман мондагим бо нависондагим ки ватсап да муроҷиат кунем бардаро. иншаалло ки ана нашоти нархнамо ва ки ҷоиша намефаҳмем ё чӣ маслиҳат чӣ гапи бошад дар ватсап нависонем суҳбат мекунем ва ба саволҳои ҳар яки шумо иншаалло ответ медиҳем. дӯстони азиз хеле гуфта будем хона ремонти замонавӣ мешава. ана паталокаш 3 уровни меоя. ина нигаҳ кунем бародарон. ана галора задем гало тайёра ҳозир фигураро мақсад баровардагем 10 сантиметраи гирдванаро задагем 10 сантиметр фуромадагиай бо ҷада 6 дига мефуроя. хулоса гдета 13-14 ана 23 сантиметр ами паталок полнин мефуроя. хона баландиш баландай 3.5 метрай. хона памиш 3.5 баландиш ҳам 3.5 дарозиш 7:20. яке фигура меоя анам хеле абшиёт кардам мерем бародаро. аялав абшиёт мекунем моли 30 монтаж кардам насима галагина мондесем хеле нетоши аялав абшиёт кардем. ана чӣ гуфтанем дастгир фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем бародаро. ва иншаалло бо навори парра када пешкашиҳаро як шумо мегардонам. фикротонро метавонед дар комментария банависонем. баъд барои заказ илтимос дар ватсапро менависонем бародаро. бисёриёт занг мезанем мунем кор дем ва телефон намерасем ё телефон ответ додан наметавонем. баъзеҳот баъд ҳар хел гапҳо менависонем. ба ҳамин хотир бародаро ватсап да муроҷиат кунед. иншаалло ба саволҳои ҳар яки шумо ҷавоб мегардонем. ана инаинҷа 45 омадагиай хайҷа фигура меоя. анами хона 4 мешид бо фигураш изалаи бад мешид. ами хелам беҳтарин омадагиай. мумкин як давраи дига бояд байнда биёя. ҷо як давра ҳастае ҳозир абшиёт кунем гили гирдвана бубурем бар аз шути як давраи дигаро бо мегирем. хай иншаалло бо навори парра мекунем пешкаши шумо мегардонам. ва фикротонро метавонед дар комментария бинависонед бародаро. ина дӯстон паталока задем мо ҳозир тамом кардем. ана давра бояд бубурем давраи калон якташа бридем дар тана паталок кирпит кадаги сахт кадагем ҳозир димиша бубурем бояд. ана тарзи осон бридани давра дар паталок небу дар замин. ина бародаро намхе полда самареза мегирӣ размерота мемонӣ ва круг хат мекашӣ чанд размери дар кортай мебриша. ҳозир давраи калона и даруниш меоя и хати лавгиш беруниш меоя. намхе самареза монди байнда. ина байнда адметка монде мо самарез задем. самарезамо хай гирифтагием ҳозир. намхе ва круг мебриша баъд мегирӣ аккуратно лавданаша ҷамъгир мекунӣ бифорад замин дар направляющий мезанӣ бифорад болода сахтш мекунӣ баъд направляющий мезанӣ. ва фикротонро метавонед дар комментария бинависонед ки шумо чӣ хел давраро мебарем бо ин тарзи осон шед ба фикри ман. ина бародаро паталока задем полни тайёр кардем. ана паҳмаи хонаи мо камтарак буд дарозишам кам буд. ин паталок асосан дар хонаи 8:20 ба 4:20 задагӣ буд. 8:40 ба 4:20 задагӣ буд. ина мо давраро галора майдатар кардем дар
خونه 680 با 340 زدیمش. باز اینا پتالوک ما پاون تیاره، سفید کدگی جوی گلاگین لنتا هم ابروادگی تیاره. فقط لنتا و لیوستر گلاگین زنیش موندگی ایشا بعدا میزنیم برادرو. زدیم بود که ما نوار میکنیم بچه خود تیر بعدا میزنیم که حوزی نداریم همین چیزورا. خونه‌دار نگاه داره شروعش اگر توری بگیرم میخرم میاره میزنیم اگر که توری نگیره پکم خیلی ممکن تورموزی بسته. انا چیف تایم دستگیر فراموش نمیکنیم بچه‌ها چه همه کسا لایک رو میمونه و در کانال ابونه میشیم و فکرتون رو میتونید در کامنتر بنویسید برادرو. انا با لیوستر گلاگینش چسب موندیم که خونه را پاونیم آبوی زدیم همش تیار کنیم نوار میکنیم پیشکش شما میگردونم فکرتون رو حتما در کامنتر بنویسید بچه‌ها چه اینه بچه‌ها چه خیلی گفتم این خونه پاتالوگ استینا همش باید قویداوی بیاریم گیزالا بیایا بچه خودی که پاتالوگ گیزالای بعد ویبر کداگی بعد ابویش هم ابوی مویشنی گیزالای بعد اومگی یا کرن سادوارگی ابوی بهترین پینتوسوشا پاتسویتی خدش دادگی مینا پاتسویتی ابوی گلوی سادوارگی سری انا لیوستر نیو کلاسیک سه پالاژنی گریون میشال لیوسترمون لنتو 12 نمود گریون میشال خیلی لنتوش ای پاتالوکا ای برادرای ازبگ ویبر کایگان ای کانالی هم برادرو ما در امی خونه رزمیرش پاسرا سکیم امی گلا جوکنیم ای رزمیری ما گنده مایده بدیم که ما پاسرا سکیم انشالله که توریش کردیم نمیجه دوره دیگه می اومد با زدن نتونستیم بوجی دورمون این دوره باید ایده با کلون می اومد خیلی ما هم قدرش کردیم به دوره درون و درونای انا پا لیوستری گیزالای بعد اومد اگه لیوستر شم نخوزی گریون میکنم میکشم شه نگاه کنیم پاتالوکا چه پاتالوگ بجوی باتم اگه باردارو پاتالوکش گیزالای بعد اومد خنم لگم با ما خوشیگه اگر در خونه 8 و 4 20 میشید با گیزالای بعد می اومد باردارو برای پاتالوگ در امیر از میرزدگی بعد لیوستر سه پالاژنی گریون میشه و اینا گلاگینومون هم سه پالاژنی گریون میشه و خلاصه ریموند بهترین اومگیه دستگیره فراموش هم میکنیم فکرتون هم میتونید در کامنتر ابونایسونید و هر یکی شما هم میتونید هم خیلی ریموند کنیم که جویشان هم میفهمیم بردارو در واتساپ نایسونید انشاءالله بچه میفهمیدگی خودم هر یک توچکه کره ایشون میتونید شما در بردارو پرینتوسوش هم پدا بیا بای ویبر کدایدگیم پرینتوس زده سیم ایجاش موندگی ایسن شه شورو زدیم رفتیم اینا انا خلاصه پرینتوسو همه تیورای ابوی همه 100% قایداویای فکرتون هم میتونید در کامنتر بنویسید برای زکس در نمره بالای اکران موندگی در واتساپ مراجعه کنید نشد نه ما صحبت میکنیم و هر کی جوی در نرخون توری بگیره باردارو ریمونت هم میریم بسیارو میپرسن که رای دور میره یا نه برادر اوی کم تا کلانتر باشه دسته خونه باشه میریم باردارو گلزنی ای پاتالوک ای فساد کسمیت که درونی خونه فرق نداره چی نمود ریمونتی باشه باردارو و خدمات نگهبان باشه هر یک شما را تا نواره آینده ما را بچه